can speak first in English, then in Swedish. If you speak first in Swedish, then he will do it in English. No, I can speak in English much better. Well, it was said in the Mahatma lectures by A.P. Sinnett that one of the masters wrote like this. I mean, I'm not 100% sure what quote and why, but universal brotherhood is not just an idle phrase, it's a fact of nature. Of course, I think you stated nearly the same. I'm in total agreement with you. However, when I listen to you, also I agree about nationalism, nearly with you, because nationalism can be, I experienced it when I was living in the Middle East, nationalism can be a stepping stone towards altruism. It doesn't necessarily mean when you're a nationalist that you don't have feeling for other nations, but it can be a stepping stone because a nationalist, he will think, let's say for instance, the first thing would be for a father to think of his family, so not only of himself. The second thing may be in the area where he lives. And the third thing, he may identify with a country. And in the case of war, he may even offer his life. And that, of course, is a stepping stone. I agree with you that, of course. We've been stepping on that stone for 5,000 years. Not only for 5,000 years, but we've always been stepping. We've had wars for 5,000 years, and you're saying war is a stepping stone. No, I'm not saying war. It has not created learning that we should not fight. No. Why? Why have we had 5,000? How many more wars before we see that war is stupid? Or is it not stupid? Not always. So we should discuss that. I can give you an example. It's not stupid when we win. It is stupid when we lose, that's clear. No. I don't agree. I think there are cases where one is, if nothing else helps, for example. Kan vi få det på svenska också? Oh, sorry. Jag kan översätta kortfattat. Ingo håller med vad professor Krishna har sagt till stor del, men om att universellt broderskap är ett faktum i naturen. Och Ingo hänvisar till ett uttalande i Mahatma Letters och A.P. Sinnett, där det sägs mycket starkt detta. Och det är sant på många andra sätt, men att nationalism kan uppfattas som ett trappsteg på vägen. Alltså man kan utvecklas från att älska sin familj till att älska sin grupp, till att älska sitt land. Och att det ger erfarenheter som kan hjälpa till att uppväcka altruism. Det är så jag uppfattar Ingos uttalande. Och att sen så säger då Krishna att ja, nu har vi hållit på med de här trappstegen i 5000 år, men vi har inte kommit över. Alltså ska vi se krig också som ett trappsteg då? Så säger Ingo, ja kanske. Det kan finnas fall där krig kan vara berättigat. Sa du inte så? Yes, I can, as much as I loathe it, but I can see at some particular cases we had no choice. For example, I wouldn't say which has actually happened, if a person starts to go into a school, takes a gun, a machine gun, and starts to kill a lot of children. Now, what am I to do? If I have to save the children, I might have to take a life, which is the case of war. As much as I hate taking a life, I would take the life. But you come out smiling after your victory. No, I would not come out smiling at all. I have yet to see Bush crying because he won in Iraq. We're talking about two different things. I'm talking one particular case. I didn't talk about Bush. So we mustn't confuse it. I have also said something other than you. So when the question was asked, you know, if there are cases where we are forced to fight, I says, yes, there can be. But you're planning for fight, you're planning for war. That's the question. Or, I mean, what happens if I hit you? That's one thing.
But you are not planning to fight against me, are you? Men alltså, Ingo tar upp fallet att en människa kan stå med en kulspruta i en skola och skjuta ihjäl barn. Och vad ska man då göra? Då kan det vara så att man är tvungen att skjuta den här mannen med kulspruta för att få slut på dödandet. Tar Ingo som ett exempel på att krig kan vara berättigat. Att skjuta en människa är ett krig. Och då kan det vara berättigat på det sättet. Alltså. But then it doesn't come out of illusion, it comes out of facts. It's a fact that you need to kill this person to save other. But also I think that It doesn't come out of hatred. no, It comes out because of of the the fact feeling of of the need protection. to do it. Maybe. But also it seems to me like you're making this a little too general, too easy to say that we are brothers with those Swedes are brothers with each other and so on, and against some other nationality and so on. But I think we have this tendency to make wars on all levels. And you and me could get into a little war very easily just by saying, oh, I don't have time to answer more questions on it. Oh, but you have to think about it. I have to write an article. I mean, can't you give me some more time? And we could very soon, anytime, get into a conflict. Antagonism. Yes. And then I think that you're different from me. You live in an illusion. I mean, you don't see the real needs. And you think that I don't see the real needs. I don't see that you have to go to an appointment or whatever. And this happens to us all the time. It's only when we have a bigger enemy that we forget our little war to go together into a bigger war. But it's the same thing. It's like a microcosmos and a macrocosmos. So it seems like it's a very strong urge in everyone to kind of be superior in some way. And I thought a lot about this, thinking maybe it is like the animals need to be superior for biological reasons. And it's like we haven't left this instinct, though we have grown out of it, actually. We should be able to solve things in another way. And very, very often we get into this out of pure prestige, you know, need for power, need to feel superior. And then I work a lot in society also, and I can see that there are terrible things happening, like in social welfare, where people working there can do things against their job and So their what duty. is your question? Well, more if you could comment on this a little bit more. Alltså, Yes. vi får översätta lite grann här. Det var mycket du sa det, va? Men, Jag kan säga det själv då. Att vi utkämpar små krig med varandra hela tiden. Alltså, som exempel att jag kan komma in i ett litet krig med professor Krishna här. Lätt bara att vi börjar med en slags, där vi har olika behov och åsikter. Jag säger att jag vill ställa några fler frågor och han säger att det har inte tid mer. Alltså vi är redan inne i en liten konflikt. Och jag tycker då att ja, men du får ställa upp och liksom skriva. Och han tycker att nej, men du kan inte ställa fler krav och så vidare. Så där kan vi allihopa sådär, vi kan börja faktiskt om vem som ska hänga den i tamburen eller inte. Och vem står först i kön och om man tränger sig eller inte. Och det är som om man sen bara när man har ett större krig att ägna sig åt, när man ser större skillnader gentemot en annan grupp, så kan vi liksom sluta med våra små krig för att tillsammans liksom vända oss mot en större fiende. Men att just den här tendensen pågår hela tiden, som om, så förefaller mig som om det är nästan djurisk instinkt, där djuren behöver vara överst, de har det här liksom att det starka ska överleva. Som om den finns kvar i oss där den inte behövs.
Och ändå värre än det här som jag sa, att vi kanske verkligen har lite olika behov och fightas om och dra åt olika håll. Men ändå mer att det blir en ren prestigesak. Alltså att så fort som någon är lite besserwisser mot oss, tycker vi, så ska vi liksom slå tillbaka. Så fort någon säger, stod inte jag före dig i kön eller sådär, det är lite spetsigt då, så ska vi liksom nästan genast bara slå tillbaka på det. Och det förekommer ju, jag har erfarenhet av att jag har jobbat mycket med i samhället sådär, att det får förskräckliga följder, för att till och med alltså socialsekreterare och sådär kan ta människor barn. Vi får nog hålla oss till frågorna alltså. Okej. Ja, det var lite stort framåt. Men sen så jag bara att jag ville om man kunde kommentera det lite. Yeah, my comment is that the small antagonisms which you mentioned have their source in the same process which leads to the big antagonisms. Alltså de små motsättningarna som ni nämnde har sin källa i samma källa som de stora motsättningarna. When if I want that my house should be arranged the way I like it and not the way my wife likes it. Om jag vill att mitt hus ska skötas och inredas som jag vill och inte som min fru vill. And she feels that it should be arranged the way she likes it, not the way I like it. Och hon känner att det ska skötas som hon vill och inte som jag vill. There is going to be division between us. Då kommer det att uppstå en åtskillnad mellan oss. So I have to ask a larger question. Så jag måste ställa en större fråga. Why do I want things the way I like them? Varför vill jag ha saker så som jag vill ha dem? Why don't I want to arrange it in such a way that she will be happy? Varför vill jag inte sköta det så att hon blir lycklig? Why is my mind giving so much importance to my happiness, my pleasure, my question, my way of life, my opinion? Varför lägger jag så stor vikt vid min njutning, min stil, min smak, min åsikt? And that is the same as you see in war, that when your people die, you shed tears, and when the people across the border die, you don't shed tears. Och det är samma sak i krigen, att när du ser att dina barn dör, då gråter du. So När du ser att fiendens barn dör, då gråter du inte. all that is the result of the same process, and that process itself is rooted in illusion. Och allt detta har samma källa, och den källan grundar sig på illusion. The illusion is that we think self-interest is in our self-interest. Illusionen är att självintresse ligger i vårt eget intresse. It's not. Så är det inte. If you live with self-interest, your life is going to be full of frustration, conflict, sorrow, worry, anxiety. Om du lever med självintresse, då kommer ditt liv att vara fyllt av bekymmer, ledsnader, besvikelser och oroselement. And that's a much greater danger than the danger of setting your house on fire. Och det är en mycket större fara än att sätta ditt hus i eld. Because this is setting your whole life on fire. För det är nämligen att sätta hela sitt liv i fara. But I feel my house on fire is great danger. Jag känner att mitt hus i brand, det är en stor fara. But I don't see the danger of the ego process within me. Men jag ser inte faran i egoprocessen i mig. So one has to ask this deeper question. Why do I not see? Is it really not dangerous? Så jag måste ställa frågan, varför ser jag inte? Är det inte egentligen farligare? Or is it because I am refusing to see? Eller är det för att jag vägrar att se? But the reason why
we are not able to cooperate between husband and wife is the same as the reason why India and Pakistan not able to see eye to eye on Kashmir. It's the same. Men frågan om which were the countries? India and Pakistan. Alltså, samma orsaker till krig och elände mellan olika länder på olika ställen. Well, again, in general, in particular, it can be different because I have seen, for example, I take the example of, in this case, of the Arab-Israeli conflict. But we are not saying it's easy, so I agree with Oh, you. no. That Now, what happens there, it is on both sides. When the children are born, they grow up, they get indoctrinated by their parents. They acquire certain ways of thinking. We all acquire certain ways of thinking. We identify ourselves with these thoughts. These thoughts lead to, inevitably, they lead to actions. The actions, they lead to, in this case, to conflicts. So, if we have relationships, you and I, there's a third thing involved. It's the relationships itself. It becomes like a separate entity. This separate entity which exists between us in occultism, we call it, it's like an entity. It has power on its own. It's filled with hatred on both sides. It presses the people to repeat the same actions over and over again. They're a slave to the hatred. They have become a slave to the hatred. They're not free anymore. So the conflict actually lies within the person itself. Like I said, this is what I agree. The conflict lies within the person itself. And it's difficult to change. It is difficult to change because he grew up as a child. Adolf Hitler once said, give me a child of 7 years of age and I can form it into anything I want to. And this is what's happening. Ja, Ingo säger att det finns krafter här, det finns, som Mellanöstern, där finns, uppstår tankeprocesser, vi identifierar oss med tankeprocesser från våra föräldrar. Men inte bara det, utan det uppstår också en slags tredje kraft som är själva förhållandet som sådant. Det är som en slags självständig individ som utgör själva konflikten, själva förhållandet med sin egen energi och som påverkar oss väldigt mycket så att vi blir bundna av själva konflikten och det förhindrar vår frihet från att iaktta. That's why I think you have to begin with changing education and at a very young age and avoid all this nationalistic propaganda and cultural propaganda. Man måste börja med undervisning i låg ålder för att undvika all propaganda och nationalistisk propaganda. And we have to create an inquiring mind, not a mind that is conforming and obeying. Och vi måste uppnå ett sinne som ställer frågor och som inte anpassar sig och lyder. Because that's a grave danger. Detta är en stor fara. You can get a strong person influencing and everybody obeys. And that's exactly what happened in Nazi Germany. Man kan alltså få en stark person som har starka inflytanden och som alla lyder under det som hände i Nazi-Tyskland. So this state of mind of respecting life, respecting others, of feeling for the whole globe and not only for your country and your people has to be a value which you grow up with. Och detta måste vara alltså värdena för medmänniskor och landet och sånt i världen som man måste växa upp med. And that is one of the problems we are seriously facing in the world today. Och det är ett av de problemen som vi måste se allvarligt på i världen idag. That war is a global problem. Att krig är ett globalt problem.
environmental issues are global. I miljömässiga frågor är globala. Economy has become global. Ekonomin har blivit global. But our mind is not global. Men vårt sinne är inte globalt. So, it's still parochial, it is still very local. Så att det är mycket lokalt. Våra sinnen är lokala. And that's one of the problems. Och det är ett av problemen. So, could you say, okay. Question copying a little bit to yesterday, but it's relevant today also. About nature's intelligence, which is the great intelligence that have created everything, and also have created our minds and our thought processes. Both create the ground for it, but as I understand, also running it actually. So how come that this thought process is so false in a way when something very great has created it? So how can you comment on that kind of? Sure. In Swedish first. Jo, vi pratade igår om naturens intelligens, den stora intelligensen som har skapat allt som existerar. Och sen så har vi vår intelligens, tankeprocessen. Men samtidigt är det ju så att denna tankeprocess och grunden för det har skapats av denna stora intelligens. Och även den liksom drivs ju egentligen också av den stora intelligensen. Så hur kan det då komma sig att det blir så fel? What nature's intelligence created was the human being out of the ape. Which means the biological evolution is part of the cosmic order, which is nature's intelligence. Professor Krishna säger att vad naturen har åstadkommit är att människan har uppkommit, sägs det då, ur apan, och det är en funktion av naturens intelligens. And what it gave us, in addition to what the monkeys or apes had, was enhanced memory. Och vad detta gav oss som tillägg till vad apan eller schimpansen hade var ett utvidgat minne. The capacity for language Förmågan till språk and thinking och tänkande and imagination. och föreställningsvärld. That's what distinguishes us from the animals. Det är vad som skiljer oss från djuren. And we need all these three for our survival. Och vi behöver alla dessa tre för vår överlevnad. Otherwise we could not have survived in the forest. Annars kunde vi inte ha överlevt i djungeln. Because we have no other means of defense. För vi har inte några andra sätt att försvara oss på. So these are very useful evolutionary gifts, if you like, which we receive. Så detta är mycket användningsbara urskiljningselement som vi mottager. But nature is not dictating how we are going to use these gifts. Men naturen dikterar inte hur vi ska använda de här förmågorna. And we need to learn what is the right use of these gifts and what is the wrong use of these gifts. Och vi måste lära oss vad som är rätta sättet att använda de här förmågorna på och vad som är fel sätt. The right use we have made is in planning, in developing art and music and science. De rätta sätten är vad vi har lärt oss i vetenskap och konst och kultur. And the wrong use we have made is in developing this ego process, cultivating and promoting the ego process in ourselves. Och de felaktiga har vi lärt oss genom att uppväcka jag-processer och själviska aktiviteter. And that has made the situation more dangerous. Och det har gjort situationen mer farlig. Because the knowledge and the science and all that has created a lot of power and ability. Kunskapen och vetenskapen och allt sådant har medfört en massa kraft och förmåga. And the ego process has created the division and the wars and the destruction. Och den logiska processen har skapat begränsningar, krig och förstörelse. So when you don't have the wisdom,
this knowledge is misused. Så när man inte har visdom blir denna kunskapen felanvänd. And that is the state of humanity today. Och det är människornas tillstånd idag. So, we have to ask, how does a human being, can human beings grow in wisdom? Så vi måste fråga oss, kan människan växa i visdom? If we don't grow in wisdom, it is inevitable that we will have the next world war, and that will be the last war you will ever fight. Och för om vi inte tillväxer i visdom så är det ofrånkomligt att vi kommer att ha ett tredje världskrig, och det kommer att vara det allra sista kriget. But there is no ego in nature anywhere. Men det finns inget ego i naturen någonstans. It's our own creation, Det är vår egen skapelse, which is why vilket är orsaken till. the Buddha said, and Krishnamurti pointed it out to, that the ego is an illusion. Att Buddha sa det, att egot är en illusion, och Krishnamurti påpekade det också. Which means it is a creation of our own imagination, it is not a creation of nature. Vilket betyder att det är en skapelse av vår egen föreställningsvärld, och det är inte en skapelse av naturen. A child is not born with it. Ett barn föds inte med det. When we were born, we were just like animals. När vi var barn då var vi som djur. So we acquire the ego later as we grow up. Så vi förvärvade egot senare när vi växte upp. And if we learn about it, learn about the danger of it, we can also help it. Och om vi lär oss om det och lär om farorna i det, då kan vi också... In other words, we have the capacity of unlearning the false, the illusions, dropping the illusions. Vi kan lära om detta och ändra på det genom att se illusionerna och släppa dem. But we have not exercised that capacity, Men vi har inte utövat den förmågan, whereas we have exercised the capacity for accumulating knowledge. medan vi istället har förvärvat förmågan att samla upp kunskap. And all that we are saying is that this inquiry into what is true and what is false far more important than the accumulation of knowledge. Och vad vi säger är att detta förfrågan om sanning och osanning är mycket viktigare än att förvärva kunskap. You see, biologically, the universe doesn't care whether you exist or not. Alltså biologiskt så bryr sig inte universum om huruvida du finns eller ej. So many species have died, got eliminated, Så många livsformer har dött och eliminerats. because they couldn't adapt to the circumstances. För de kunde inte anpassa sig till förhållandena. Biologically, what is required is not ability and power, but cooperation. Vad som biologiskt behövs är inte kraft. And biologically, the definition of intelligence is that which leads to survival. Och biologiskt så är intelligens detsamma som vad som medför överlevnad. So, the kind of intelligence which we are cultivating, Så det är ett slag av intelligens som vi bygger upp, which is cleverness of thought, efficiency, ability, power, som är en form av listigheter och slugheter och att kunna uppväcka krafter och förmågor. is not what is needed for survival anymore. Det är inte vad som längre behövs för överlevnad. It may have been once upon a time when we were in the forest. Det kan ha varit så en gång när vi levde i skogen. Now what is needed is wisdom, Vad som nu behövs är visdom, which is a different kind of intelligence. vilket är ett annat slag av intelligens. And if we don't come upon it, Och om vi inte upptäcker det, we'll self-destruct ourselves. så kommer vi själva att förstöra oss. And evolution will go on again over millions of years Och evolutionen fortsätter under miljontals år. and make new life forms and other species. Och framkalla nya livsformer. The world existed for billion years before us, before we arrived here. Världen fanns miljarder år innan vi föddes. We are really guests here of a short duration. Vi är gäster här av en kort varaktighet. And it's not clear yet whether biologically we are intelligent enough to survive. Och det är ännu inte klart huruvida vi
biologiskt sett är tillräckligt intelligenta för att överleva. The adaptation needed of us now at this stage is to grow in wisdom. Anpassningen är nu mot att växa i visdom. Otherwise, we are going to be destroyed. Annars kommer vi att bli förstörda. That's all. And you can wait and watch what happens. Han kan bara vänta och se vad som händer. This appears to be the truth. Detta verkar vara sanning. You said something very interesting, very well put. I think that's a mistake that self-interest is self-interest. Could you say more about that? You mean that we tend to prefer superficial interest instead of deeper interest, like with husband and wife. They want pink or blue We curtains. think But if we, you want to say that Yeah. in Ja, alltså att, she wants me to comment on the statement that self-interest is not in our self-interest. alltså att det ska kommenteras mera påståendet att egenintresse inte är vårt eget intresse, ligger alltså inte i linje med sig självt. Well, my whole talk yesterday and today has been to show Mitt hela tal idag har varit för att visa that this feeling that we have, that att den här känslan som vi har, I must defend myself, I must protect myself, I must work for my own profits, att jag måste skydda mig själv, jag måste arbeta till min egen förtjänst, I must identify with my people, that leads to greater security. jag måste identifiera mig själv med mina likar, vilket då betyder säkerhet. Is a false sense of security, Detta är en falsk känsla av säkerhet. because that very process is creating division and war and therefore tremendous insecurity. Och just denna åtskillnaden betyder konflikter och krig och motsäger därför behovet på säkerhet. What we think is that it is in my interest to be selfish. Vad vi tror är att det ligger i mitt intresse att vara självisk. But I should not be selfish because it is bad for other people. Men jag ska inte vara självisk därför det är dåligt för andra människor. And the mind is dividing oneself from other people. Och då skiljer jaget från andra människor. And so it feels that by exploiting others, by telling lies, by being self-centered, it is promoting its own interest. Och så tror tanken att genom att jag exploaterar andra, utnyttjar andra, och jag tänker på mig själv, då ökar förtjänsten till mig och då ökar det mitt eget intresse. But I shouldn't do it because Jesus Christ said I shouldn't do it. Men jag bör ändå inte göra det, för Jesus Kristus sa att jag ska inte göra så. Or my religion says this is evil, so I feel guilty about it. Min religion säger att detta är ont och därför känner jag mig skyldig för detta. But I'm not really convinced of what Jesus Christ said. Men jag är inte egentligen övertygad om vad Jesus Kristus sa. I respect him, I accept his words on authority, I feel guilty, but I don't feel that way. Och jag respekterar hans ord om auktoriteter och så, men jag känner inte på det sättet. I don't really believe in showing my other cheek also. Jag tror inte på att ge andra kinden, vända andra kinden till. I believe that fighting a war is sometimes right, is sometimes useful. Jag tror att kämpa ett krig, det kan ibland vara bra, ibland klokt. So I worship a man whose teaching I don't really believe in. Så jag tillber alltså en människa vars läror jag egentligen inte tror på. Yeah. Leads to a kind of paradoxical situation. It's hypocritical. Det blir en paradoxal situation, något av hyckleri. And this is what happens when you decide to follow someone and you haven't got that wisdom. You haven't really understood what he has said. Och det är det som händer när man bestämmer sig för att följa någon
vis person, men man har inte själv förstått vad han talar om. Man har inte den visdomen själv. I'm reminded of something I read from Krishnamurti. Jag påminns om något som jag läste av Krishnamurti. He said Buddhism exists because nobody really understood what the Buddha meant. Han sa att buddhismen existerar för ingen fattade vad Buddha menade. And that you can extend that to all religions. Och man kan utvidga detta till att gälla alla religioner. If you have really seen the truth of what Jesus communicated in the Sermon on the Mount, Om man verkligen har sett sanningen i vad Jesus förkunnade på bergsförklaringens höjd, then it's finished. You have the Christ consciousness. då är det slut. Då har du But if you just believe in it, Kristi medvetande. Men om du bara tror på det, you have to find out what does it mean to just believe in it. så måste du upptäcka vad det betyder och inte bara tro på det. The consciousness that believes in Jesus Christ is not the Christ consciousness. Medvetandet som tror på Jesus Kristus är inte Jesu Kristi medvetande. It doesn't have that love and compassion. It can be extremely cruel. Medvetandet har inte den här känslan och medkänslan. Det kan vara mycket grymt. Indeed, the Catholics and the Protestants are killing each other in Ireland, both in the name of Jesus Christ. Both are Christians, claiming to be Christians. Både katoliker och protestanter i Nordirland dödar varandra i namn av Jesus Kristus. Båda är kristna och tror på Jesus. So it becomes a travesty of anything that is religious. Så det blir en travesti på allt som är religiöst. So religion is not just allegiance or faith or belief. Så att religion är inte ett efterföljande eller en tro. To come upon a religious mind, you have to come upon love and compassion. För att komma till ett religiöst sinne måste man upptäcka medkänsla och kärlek. And you cannot come upon love and compassion without wisdom, without self-knowledge. Och man kan inte komma till kärlek och medkänsla utan visdom och självkännedom. Because all this disorder in consciousness will block the love, will block the All compassion. oordning i medvetandet förhindrar, blockerar sådan kunskap. So, if we don't come upon wisdom, Så om vi inte kommer fram till visdom, for which there is no how, for which there is no, no method, och som inte har några hur, ingen metod. you are only asking, you're only choosing which way you want to have the sorrow. Så väljer du egentligen bara på vilka sätt som du vill ha lidandet. You want the communist form of sorrow, or you want the capitalist form of sorrow, or you want the Islamic form of sorrow. Om man vill ha det kommunistiska lidandet eller det kapitalistiska lidandet eller det islamska lidandet. You're just choosing between different illusions Du kan bara välja mellan olika illusioner or different organizations. eller olika organisationer. But you will never have peace, you will never have love, you will never have compassion without wisdom. Men du kommer aldrig att få fred, kärlek eller broderskap utan visdom. If this is true, knowing this, organize. Om detta är sant, så organisera. Krishnamurti once said, as far as I can remember, I'm not so sure, but all religion are created by thought. All the mosques, all the churches, everything is a creation of thought. The only thing that is sacred is life itself. I think that's what he said. So, if I would achieve Christ consciousness, there would not be any need for religion at all. It would be superficial. However, since we have not received, or since we haven't achieved Christ consciousness, we use religion as crutches. But
it's the fault of religion that we have wars. I think it's the fault of the people that interpret religion. This is what it is. So some people think it's the fault of religion. No, I cannot see this. Because each religion says the same thing. But the way we interpret it, that's the problem. No, the problem is that there isn't wisdom, and therefore the interpretation will always go wrong, right? Yeah. So if you don't have wisdom, you will always go wrong, is what one is saying. As long as we are The only answer to the situation is to work for wisdom, right? So responsibility inevitably must lie by the people that have achieved a little bit or a little higher consciousness. They will become the leaders of mankind, let's say. Instead of leading men to be dependent upon religion, upon the intellect, we should therefore, and this is as far as I can see, is the way of the theosophy, we should therefore lead the people to be able to think for themselves, to stand up on their 2 feet and stand up and look through and think, and this is not what's happening. Yeah, therefore you have to, for that you have to promote inquiry, so that that person discovers some truth for himself and not just accepts it from XYZ. Yeah. Accepting a truth is not truth. No, of course not. No. Holding You that follow view it. that is truth is not truth. No, you follow it. Yeah. You follow it. You can't follow really without having the wisdom of Jesus Christ. You cannot No, follow you follow. Jesus Christ. You will follow superficially. I think his words were something like Krishnamurti's words. Again, I'm not a specialist, but I think his words were something like, if you follow religion, you become part of a sect. That's actually the decay of religion. Yes. Could you say that we need to start practicing more, because many people are on this edge of understanding. I mean, we accept what Christ told us and so on, but we don't really believe. There is some hindrance of habit, like you accept very much that maybe you should give your other thing. No. But if you actually do it, you still feel, I don't want to. No, you can't do it. You can't. But if you try to do it in action, You will not be able to. wouldn't It that is not that man has help not tried to to live get- by the sun and on the mount. They can't. Without the wisdom, you cannot. So knowing that, the only thing you can do is learn and come upon wisdom, which we haven't done. We have only wanted that some wise man should tell us how to live, and we will live like that. It doesn't work. But let's say you are on the level of really want to grow spiritually. You feel you are among those who accept it intellectually. And I think it's like the habit of ego holds you back. That's Don't why. you need to practice them? Like really No, you have go against that resistance to give away your other case and see how it Practice is. is only at the level of decision, and decision is only at the level of control of action. You cannot decide to be wise, so you cannot come upon wisdom through decision. Therefore, the question is, how do I come upon wisdom? Being aware that there are lots of illusions in my mind, that I have grown up in a particular culture, a particular religion, and I have accepted many, many things to be true, including certain values, certain judgments and all that, and that's how my thinking is judging and affected. And I haven't really found out what is true and what is false in all this. What is my relationship with this brain, which is in here, in the skull? And we're going to discuss that tomorrow. That's our relationship with ourselves. That's our relationship with ourselves. Yeah. That is Because I am the result of my past, you see. but you, All that is over. I was brought up that way. All that past is over. It's all sitting there in my memory. Right? Yes, The yes, only like a option I habit, have like is to decide how do I relate with this fellow, his memory. So, but what else could you do then by starting there?
as your intellect I'll ought tell you tomorrow. That's marketing. No, if you can't come, you can also see it on my website. So it's not- I don't charge for my lecture. Let's answer that question right now. Because I don't want to give out my talk of tomorrow today. We are very keen for Also because There's a war going on. Also because there is no short answer. All short answers are wrong. So, thank you